Hello mga kaisla! Mustamos mo dihang tanan! We are Team Islanders and we are going out for a day tour diri sa Cebu City. Yes mga kaisla, atong tuoron ug suroyon ang ilang giingon na isa sa pinakasikat na tourist destinations diri sa Cebu, ang Cebu Safari and Adventure Park. Excited ming tanan kay, first time na mo ni musuroy sa Cebu Safari, especially kay uban na mo ang mga chikiting. Pero I know na dili ra ang mga chikiting ang mag-enjoy ani, but appeal pod ang mga tigos. Pero bitaw guys, para mawaya po lang mga problema sa life, no? Kay lately, parang hinahamon tayo ng life na yarn. Sumurag deserve kita nato ang musuroy kadali mga kaisla, no? Kadali ra gud si. Unja kaning plastada kita nato mga kaisla, ako nas front seat kay ako makita leader. Ug kana sila naslo jo mga kaisla pastilan, uya na sila tingganay. Igipang kabuhi na. Kay isa ra kang sabod, mubuwagsik na nang ilang gipagbati diha. Ug kato din ganina nga nakita sa video mga kaisla si manong driver. Si Jang among na-contact on the spot kay lagi waya tay plano gajud nga mosuro, pero kibalo na mo, naapod ni usang gipasalamatan ani, mao hinggora kani ani nga laag mga kaisla. So daghan na kadyo ko mga istorya, no? Nag-sleep si Sasa? Uy, si Baliday! Mata na magkaday! So, mao to mga kaisla, mga 2 hours pod ka pinamong biyahe, no, paingon sa Carmen. Ug sa dihang nakita na mo ang signage, no, na Cebu Safari and Adventure Park. Pero di ay, dapat ay mga 20 minutes paingon sa main gyud nga Adventure Park, sa main nga safari mga kaisla. So, layo-layo gyud ni siya sa mismo nga Carmen, Cebu. And finally mga kaisla, we're here! Yay! Ug pagsulod pa lamang namo diha mga kaisla, gipangutanan na dayon mi sa guard ug pila kuno mi kabuok. Wala. Ang question niya alam mo itani ko ang skada ligid. Wake up na Sasa! Man. Okay. So, moto siya, niabot nami guys. And before ni mo, sod sa safari, maniud to asami una kay, na kapoy magbaktas-baktas dito kay kalasangan. So, kailangan nga busog o naputi mga chikiting nga da, kinahanglan po nga busog para natay kusog ibaktas. Oh, ano ka rin? I'm here, B. Good morning. Can I check your bag? Sa ilang ticket mga kaisla is 1,000 per head. Yes, 1,000 yun kada tao. Haruy! Pero nasa 50% discount mga kaisla sa mga tao nga dili mo lagpas 3 feet. So, sana all. 3 feet
Trira. Lapaw, uy, pag-asa. Kana. Asa mo picture ano pa dito? Oh. Ay na kuya, dito tayo na. Bata? Ako. Tolo, oo. Ako. Ako na iloy. Nalakar ako. Basta nain mi tanan ma'am, apil ang kuhan. Dali, day. Okay na. Mag-lunch or wala pag-lunch, mas bati ka mag-lunch mo daan kay ang tour is takes 5 to 6 hours including the bridge. Og diri na nag-start mga kaisla ang among quick tour sa Cebu Safari. Dapat di-exit nga lagi. Tara. Uy, wrong turn tabi. Aliloy, dili ka loy. Gusto. Ha? Ano, dito na sa sige na, ito na sa bugnaon. Oh, hala. On. Hala. Ima. Ma. Ha? Electric rain. Kabuhi na ko ka? Good. Kanding na, kanding. Fran. Kada kabayo. Ito wala na po. Part todo. Ano? Ngarira. Alin naman. For safety and comfort, please remain seated while the tram slows. Hold onto the rope bars and don't extend your arms and hands outside of the tram. And lastly, don't use flash photography. So we have here 8 antelopes and the highlight is here. Loy na, loy. So on your right side, ma'am sir, those are the water bugs. A reddish brown antelope with shaggy hair under their neck and a white circular ring on their brow. The use of that white ring is a follow me sign. Their body is an oil secretion which acts as a water repellent and defense mechanism towards other predators, since it has stinky smell. Only males have horn while females don't have. And the older they get, the stinkier they become, ma'am sir. So again, those are the Mati sila. A large handsome and majestic antelope with greenish brown coat and vertical lines on its back. Both have horn, though few. So again, ma'am sir, that is the greater. Bye-bye. Loy, bye-bye, loy. Horn, ma'am sir. Antelope that is light brown in color with white lines on its back
black and a black sparrow horn. These are the wildebeest, a large antelope that has gray coat with black mane on its face. Considered as a clown here in Savannah because during mating season, the male will perform species who accidentally killed King Mufasa due to a stampede scene. So again, Ma'am Sir, the wildebeest. So those are the zebras. Zebras have black skin with white stripes, and their stripes are unique like our fingerprints because it's face. Known for their long and straight horn that can cross 33 inches in length. Considered as a king of Kalahari Desert because it can survive without drinking of water for a several months up to a year. So itong dalawang tong cute po na to is Samson's gazelle. The smallest antelope here in Savannah, as they can stand 70 to 80 centimeter in height. Despite of their cute size, they are still considered as a fast runner here in Savannah as they can run 80 kilometers per hour. And that's it for our Hello. Hey. Yami sa safari, Cebu Safari. Double time jungler. Tuwing lihok, be. Tuwing lihok, oh. Ang kadagpo, oh. Tuwing lihok. Kina. Kuk, 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 kuk. Mama! Babango ba? Karon pa ako kay manglug unsay gamay sa horse. Hindi ay na. Dili man gangti. Naman ni silang nag-utok-utok man eh. Medyo ka nagduwa. Alam, nagduwa ho. Nakabantay kang nagduwa. Dili, ato lang ito. John! Ano yung John? John! Ay, John! Panay. Uy! Uy! Alam na. Badiday. Meerkat. Napay goose. Ha? Ah, wala. Ano yan na? Hey, fish. Kung napasabi mo ampak mo rin. Grabe na pumutungo ni. Louie. Friend, are you happy? What is this tree? Alag ilang mga lubot. Pangpilasa na. Ilang mga lubot. Pangpilasa ng lubog. Naman na. Naunuya mo. Alam sa ludo. Ang bilang naong diyan sa lubog. Ay, nag-sing bee. Ako nagako. Nag-ako isa. Ikaw na. Meow, meow, meow.
Ano mga bata pa man, kuha naglubog agi pang pilasa naglang Ima, lubot. bata pa ima. Kuha naglubos mo. Ag ilang lubot murag aglang na balik isa lubot. Jaw. Kung dutali ni ilang magkasi. Oh, namas ay John. Asa, asa. Asa. Uy! Hello, Georgia! Hala, oy! Nana sila! Ibalay, wala tulungan ni sila ka doon. Ikamat doon ka orangutan. Hala? Yan naman ay isa. Isa. Uy, nakaba naman mo siya. Dahil orangutan. Napasingkat ako na. Kasamaw. Show! Introducing your host for today, Mr. Kitchen. Hi, mabuhay and good afternoon. How are you today? Now for the first number, he picks up the number 1. Good bird. For the guys, that will be the only time that they will find another mate. White-bellied sea eagle, also known as the white-breasted sea eagle. We have here the symbol of love and peace, prosperity and harmony, our group of pigeons. And I just introduce to you the people behind the success of this show. Sit down. Good afternoon, everyone. Welcome to my Giant Safari. So I'm your tour guide for today's journey. My name is Dustin. For your safety, do not extend your fingers outside the mesh and do not use flash or take pictures or video. So on your right side, we have here 3 white lions. They were bred and born in captivity. They came from France, but they originate in South Africa. Kinabibuhe ang lion. Arang kahoy. Uy! Uy! Uy, ma! Kain ka maging tungko na sila kahoy. Lain na no? Na mag-isa naman katiil. Na, day duha. Mika. Uy. Look. Nay piso! Ano na? Ajaw na! Ay, ajaw! 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 Hello! That bird is what we call uwak, but red and orange color. Ano yung kalaman ng uwak?
Pablo, nanay mo lupan mo. Umaulin sa nanay mo lupan. Tingnon. Diri na ang nay mo tungko sa ato. Nanay kang mama, imaatog lumas pa. Ma, ayak, atog, wag ato picturean. Mangdog pa man mo kailangan. Atong kalakan, lokil, atong kalakan. Hindi kay. Gina ka lang ng picturean ato, Pil. Atong mampil. Pil. Atong mangpa. Atong mangpa ka na, atong bang. Nahurot na. Picture, atong bang. Uy, anong nagaya? Pwede na sisi yung uyo. On dia on tanawa on. Binturong. Ah, beerkat. Binturong. Pero mao manggod kay nocturnal manggod sila. Katong sa Dili. Katong Digos. Bohol. Kinakalahi Bohol. Ah, Bohol Award. Now, wala kami nakadto. Bohol Award. Inang ganahin. Now, wala pa man mi maamis. Gazud kang magkita sa dito. So that ends our half day tour mga kaisla. Grabe, nakuwangan jud mi actually. Half day ra among laag diri sa safari mga kaisla. Ang mga bata, grabe kalipay. Grabe ilang lingaw, apil ang mga tigols na lipay pod. Pero lagi kay nag-apas man pod mi nga makauli na sa atong isla sa Socorro, maong dali ra kaadyo mi diri. Ako pod mong encourage mga taga-isla na mo bisita pod mo diri panagsa kay para maka-experience mo sa kabibo diring dapita. Dili ra kay para ra sa atong mga bata, kundi para pod natong mga dagko. Tinuod, makuhaan jud atong mga problema mga kaisla. Maong once in a lifetime atong pidungan ning lugara para makuhaan pod atong mga stress sa kinabuhi. So, maura to mga kaisla. Bye for now and see you all in our next vlog. So once again, we are the Islander family. Bye!